Den 15. Ty vole. Pozdě v noci. Došel si domů po další dlouhé šichtě a našel si lístek, který na tebe čeká na policii. Poznal si psaní tvé manželky. Chris byl vyhozen za to, že neplatil svůj nájem. Aha, já vím, kde tohle jde. Kurva, myslel jsem nastěhujem. Ježíšmarja. Tvoje manželka odešla za Chrisem, aby vzala jeho věci z ulice. Nečekej. Nečekej. Potrhnu to dvakrát. Takže to je teďka tvoje chyba, jo? Zhrzeně zmáčkneš play na laciným horovým filmu, který jste plánovali se sledovat spolu. Když jsi byl malý, tak tě to absolutně děsilo, ale tenhle vždycky vás dva rozesměje. Bez Sam to není to samý, ale pořád se občas zasměješ. Jakmile se dostaneš do dobré části, ta část, kde Candy se rozhodne vyšetřovat sama, tak přijde tvůj 14letý syn tě vyrušit. Chce jít do kamarádova domu. Dívá se na tebe způsobem, jakým dokáže jenom dítě. Prozebně, ale tak nějak neústupně. Necháš ho jít, tak jenom dokud slíbí, že bude doma v 11. Řekneš Charliemu ne, víš, že není... Víš, že nemá dovoleno odejít takhle pozdě během školní noci. Tyhle povolíme mu to jako ve 14 letech do 11, abych řekl, že v pohodě. Necháme ho jít. Ale ona manželka bude ještě víc nasraná na mě. Kurva. Nikam nejdeš, Charlie. Charlie začne zvyšovat svůj hlas. Jak vidí, že nezměníš svůj názor. Předstíráš, že to je pro moje vlastní dobro, ale jediný, co chceš, je to, že chceš být sám. Nesnáším tě, kurva. Zaváhá. Víš, že zašel až moc daleko ve svém hněvu a nemůže se sám uklidnit. Než můžeš otevřít svoji pusu, tak vyběhne na schody a zabouchne za sebou dveře. Rozhodneš se mu dát nějaký prostor, oba potřebujete se uklidnit. Rozhodneš se zkontrolovat svého syna, než půjdeš do postele. On zdrhne určitě. Pubertální čurák, vole. Zaklepeš na Charlieho dveře a když není žádná odpověď, tiše je otevřeš. Tvůj syn je pod duvetem. Zhrzený. Co je duvet? Přikrývka. Pod přikrývkou leží. Odhodlaně je otočený na zeď, ale jakmile je jistý, že neodcházíš, dokud se s tebou nepobaví, povzdychne si a otočí se na tebe. Musí se naučit ovládat svůj vztek. Begrudgingly. Když už to mám takhle otevřený. S nevolí se omluví za svůj výlev a oba dva spíte mnohem jednodušeji po tom, co jste očistili vzduch. OK. Fair enough. Asi jo, mi 17 a předtím jsem byl s kámošem do kina na Top Gun Maverick a byl jsem venku do 2.05. Tak 17 a 14 je trošku rozdíl. Ty si děláš prdel 48. den? Nemůžeš se... Nemůžeš si pomoci, než se usmát, když se díváš kolem stolu. Sníh se usídlil na trávě venku. Děti vytahujou prskavku, zatímco tvoje stará máma se snaží udržet své oči otevřené. Vždycky jsi měl slabost pro Vánoce. Ty si sedíš nyní u čela stolu, místo jako otec. Bylo to docela napjatý odpoledne, všichni to cítí.
Je to poprvé, co jsi viděl Chrise od té doby, co jsi mu odmítl dát svůj pás. Je to obrovská změna pro Sam. Oba sourozenci byli od sebe neoddělitelní. Vánoce jsou většinou dobrý čas v roce. Cinkání příboru je všechno, co může být slyšeno, zatímco Chris na tebe zírá upřeně. Užíváš si Vánoce, babičko? Teda mamko? Tvoje matka na tebe zírá prázdně zmatená. Začíná přicházet k sobě. Jo, děkuji, Alexi, jsou krásné, zamumla. S poslední dobou se to děje čím dál častěji a častěji. OK. Udělám přípitek. Postaneš a pozvedneš svoji skleničku. Veselé Vánoce všichni, jsem rád, že tu všichni jsme. Tady zamumlání, na zdraví a cinkání skleniček. Chris se nepohne. Jo, jsme tu všichni, ne díky tobě. Chrisy, pozdechne si sám. No tak, jsou Vánoce. Nemůžeme to dát za sebe. Sama pravdu, pojďme si užívat. Chris se od tebe odvrátí a vybíjí si nějakou frustraci na laciný ořez opečeného kuře. Tvoje dcera Suzy se rozhodne využít příležitosti, aby tě zahnala do kouta. Víš, jak moc tě miluješ? Zasměješ se, tohle zní povědomně. Tohle se mi asi nebude líbit. Co? Zavtipkuješ. Suzy protočí očima. Víš, jo, on je 19. Víš, že já a moji přátelé plánují jet na výlet tenhle rok. Začne nevinně. No, doufala jsem, že mi pomůžeš s penězi. Přeruší Chris, který se derisive, WTF. Který se výsměšně uchrochtne. Hele, moc bych s tím nepočítal, Asius. Nejseš známý pro svoji štědrost, viď, Alexi? Chrisy, udělej nám všem... Chrisy, udělej nám všem laskavost a drž hubu. Víš co? Nechám tě to... Víš co? Já ti to ulehčím. Chrisy odplivne a jde ke dveřím. Omlouvám se, děti. Sám teďka taky stojí. No skvělý, Alexi, fakt skvělý. Sám řekne zatímco jde za Chrisem a zavře dveře. Minuty uběhnou v tichu. Do prdele. Já jsem musel, ty vole. Laciná zelenina z konzervy chutná hořce ve tvých ústech, zatímco pokračují hody ve strašném tichu. Hodiny tikají a ty zjistíš, že jsi žvíkal zvláčnělé mrkve asi 10 minut. Jsi tak vděčný, když tvoje dcera začne ti vyprávět o svých plánech na rok. Uvidíme tak tolik část celého světa a naučíme se to tolik o ostatních kulturách. A jak za to všechno zaplatíš? No, doufal jsem, že mi pomůžeš. Suzy se přizná. Pozdechneš si a stišíš svůj hlas. Víš, že peníze jsou fakt na tom blbě. Teďka, když tady zůstává s náma babička. Nemáme prostě na to peníze, Suzy. Ale prosím, rodiče Harrietý pomáhaj. Do prdele, kurva. Nemůžem si to dovolit, drž píču, jo? Nebudeš si vymýšlet, kurva, doma budeš. Co? Tohle je tak nefér. Suzy začne řvát. A začne pištět frustrovaně. A udělá dramatický odchod. Chová se víc jako přerostlý batole než 19letá. Zařeš po ní. Omlouvám se, zlatíčko, prostě nemáme peníze. Možná příští rok, když budou věci na tom lépe. Charlie se taky odebere pryč, zatímco začneš
talíře uklízet v tichosti. Měl jsi dobrý narozeniny, Pete? Já nejsem Pet, ty vole. Tam zůstala se mnou babka s Alzheimerem. Měl jsi dobrý narozeniny, Pete? Přidá se máma. Šťastný skurvený Vánoce. Maybe next year, okay. Welcome Winfo. Už můžu hrát zase? No hurá, počkej. Už zase? Probíráš se skrz horu akumulované pošty. Každý nový účet tě zatáhá za břicho, jako olovo tahá. Jako olověná váha. Dokud zabliknutí modré tě nedonutí zastavit. Všiml jsi z azurového advent sloga na obálce a otevřeš ji. Drahá Winston domácnosti, děkujeme, že jsme poslali své pasy na schválení. Nyní můžeme potvrdit jejich účtenku a validaci pro nové prostředky a bohatství Redemption Scheme. Počkej, takže dostaneme prachy. Že dostaneme prachy. Za to, že jsem mu poslal do prdele. Toho kryse. OK, snad to bude stát za to. Přikládáme v této obálce šek, který doufám uvidíte jako symbol nejenom našeho vděku, ale taky našeho odhodlání vytvořit společnost, která nebude mít v sobě nerovnost. OK. Šek, ty vole, a velký. Yes. A Kadimírku je za 8 měsíců. Advents opravdu předělávají bohatství. Předistribuovávají. Budeme pokračovat pro zlepšení tohoto národa a jeho lidí. Už 8. Vstříc, teda kupředu spolu. Julia Salisbury a Peter Clement. Ty vole. Dobrý pozitiv a možná ti politici nebudou tak špatní. Co bude jako za 8 měsíců, vítej zpět. Dlouhý víkend, můžu už kurva hrát? To si děláš prdel, ty vole. Prostě kurva nechce zavřít ten zip na tomhle kufru. Je naše výročí, každý rok ty a sám jdete pryč na víkend, většinou tábořit. Nejseš dělanej z peněz. Těšil ses na to celou dobu. Konečně nějaký čas strávený spolu, kde můžete zapomenout na život. Žádný děti, žádná práce. Jenom trocha romantiky a tiché a pokojné místo. Zip se konečně otevře, teda konečně zdá boj a ty začneš tahat narvaný kufr dolů po schodech. Záznamník bliká na stole v hale. Dobrý večer, Alex, tohle je pan Bozeman. Volám, abych tě informoval, že tenhle víkend budete muset pracovat. Padne ti srdce. Vešla nás povědomí, že se zvedají z napětí mezi naším národem a zahraničními silami a National Nightly News Team bude pracovat po celou dobu, abychom přinesli ten příběh první. Aniž bych vám to musel zmiňovat, předpokládám, že zítra ráno v 8 ráno budete v práci. Mějte hezký večer, Alexi. Šok se změní Šok se postupně změní v nasrání. Co řekneš sám? Sám přijde dolů, zatímco je plná nadšení. Dá ti pusu. Vezme klíče od auta z dřezu a začíná do kufru ládovat tvoje kufry. Ignorovat zprávu potřebuješ tento víkend. Omluvím se svojí manželce, že opravdu měli do práce. Bozemanův vztek je legendární.
Hluboce si oddychneš. Budeš muset asi jít, co? Hlas za tebou tě narovná okamžitě. Čistě kývneš, samozřejmě budeš muset. Je moc od tebe očekávat, aby si jednou dával svoji rodinu jako první. Pro boha. Nevím, proč se s tebou zahazuju, Alexi, fakt nevím. A s tím sam odešla. Moši, dneska jsem zabil bose. Že už máš nahraných více hodin než já. Lol, každopádně já jsem neviděl, že tam bude, ale zabil jsem bose. V tom pátým stage je boss nějaký. Pokud jsi ready a budeš mít čas v rozvrhu. OK, no, takže moje manželka zase odešla, já budu brzo bez manželky. A tak aspoň o jeden hladový krk míň, no. No wife speedrun. Permission slip. Můžu už kurva hrát, WTF. Tvůj syn Charlie se nachomítne k tvýmu loktu, zatímco čteš. The fuck. Chceš toho hodně dosáhnout, jsi aktivní člen týmu, máš rád sbírání benefitů, spolupráce, připoj se do Advanced Go-Getter týmu dneska. Kupředu společně. Tohle nezní jako ten klub mladých, o kterým ti říkal. Jo, aha, on se k tomu chce přidat. Charlie ti vezme leták a narve ti formulář do ruky. Abych mohl jít tam rovnou ze školy a Benova sestra nás potom může hodit domů. Takže ty budeš muset nic dělat. Jo, podepíšu to, budu patolízal. Tvůj syn je nadšený. Zahřeje ti to u srdíčka, vidět ho tak nadšenýho. Tím kolem toho se stát aktivním částí komunity. Tohle může být jenom dobrá věc. Šere. To se podle mě zvrtne, ty vole. Lístek zdarma. Alan James. Lidi ti dali lístky, nemůžou jít, sám před tebou stojí, má 2 lístky. Můžeš vidět tučně písmo, Alan James má pravdu před tebou. Nejsem si fakt jistá, co si myslíš, měli bychom jít? Nemyslím si, Tapek je úplně mimo. Podle mě nás monitorujou, ty vole, jestli to uděláme, tak ta politická strana s náma vymrdá, ty vole. Omlouvám se, říkáš, ale nemůžu ho už vystát, toho kreténa. Sám se rozesně. Díky bohu, už jsem se bála, že řekneš ano. Rozhodnete se zůstat doma a žrát pizzu. Alan James nestojí za tvůj čas. Yes. Určitě by tam nebyl další content. Profitable. Můžu... Hej, já jsem ani nemusel pracovat. Co to kurva je? Tak hlavně, že jsem musel do práce. Profitující partnerství. Po velice dlouhém dni v práci přišel si domů, aby si našel poštu rozdělenou na kupky, což jsem poslední dobou začala dělat. Většina z toho je kompletní odpad, ale přišel zase dopis Advance s logem, a na kterým je napsáno urgentní, okamžitě odpovězte. Napředku. OK. Dobrý den. Děkuju, Vincene. Teda Nube, děkuju za 2 měsíce, teď zpět. Dává domácnost Winstonu. Tenhle dopis je, aby vás informoval, že vláda Advance udělá další krok směrem k našemu boji za rovností. Tím, že znárodníme největší soukromé korporace a redistribuujeme jejich prostředky mezi občany této skvělé země. Program partnerských akcí se ujistí, že ty pičo, to jsou hodně levičáci. Kurva fix, ty vole, to bude komunismus za chvíli.
že bohatství vytvořeno lidmi je dodáno lidem. Nepamatuj si, že by tohle bylo v manifestu. Každá domácnost se stane partnerem v jednom z těchto 3 pečlivě vybraných institucí, který byl vybrán Advancem za jejich vysokou výkonnost a finanční bezpečnost. Aha. Všechny provize jsou založeny na názorech veřejnosti a nemůžou být garantovány. Koho si vybereme? Pleasure Corp. Pleasure Corp, our business is your pleasure. OK. Eye of the Beholder. OK, Pleasure Corp vezmem. To zní jako bordel. Děkuji, že jste si vybrali. Prosím, navrhněte tento formulář pomocí obálky, ve které byl. Budete dostávat hlášení od svých partnershipů za 3 nebo 6 pracovních měsíců. OK. Ani Advent se může dostat skrze bažinu vládní byrokracie. Budoucnost našeho národa je partnerství. OK. Počkej. Co jsem tam měl? Jsem bohatší nějaký. Tam byl nový nápis. Komunistický manifest, ne, spíš jako volební program, no. No hurá, ty vole, konečně hrajem. Ty pičo, tam prošel někdo. Ty vole, že... Se mnou mluví můj boss. OK. Dobře, on po mně chtěl, abych zahrál reklamu. Druhý segment. Advanced Transition, ty vole, kurva. Crazy Neil, ten tam musí být. Joy of Screws. Check your prostate. Ty vole, to bylo rychlý. Good evening. I'm Jeremy Dawson. And I'm Megan Wolf. Our main stories tonight. Uncooperative. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Tonight, in an exclusive live interview with Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement, I'll be asking what this mysterious symbol might mean. Critics have been quick to dismiss the graffiti as a publicity stunt. Taky odboj. By a tiny disorganized group of those who will never, under any circumstances, be content. We shall overcome. Trapped in Dante's taint for more than a month now, doctors Ingrid Svorsborg Horgensvoord and David Wong announced today that they're considering 2 possible options. With 2 of the finest minds in science working together, hopes are still high for the eventual return of the Kurva, vůbec nevím, jsou úplně za stejný obrázky. To successfully fix their craft. The team seem likely to attempt to farm the cavern's ecosystem while they wait for rescue from above ground. Oni jsou zasekli ti věci nakonec, jo? Prý to je rájo, to je ono. The formerly rich are fighting back with a naked protest. What the fuck? Robin Short was on hand Ježišmarja, má tu podprdu. First presented themselves. It might seem amusing to us, but clearly this formerly overprivileged section of our society is not adjusting well to the new future. It's often too easy to forget that not every citizen is thriving under advance. Table for 2. Johnny Hamsleeves and Tiffany Lamour were spotted having a private moment out at lunch today. The popular couple have certainly been on a roller coaster since they started dating late last year. And this image is sure to place them firmly back. Could we be on the verge of the biggest celebrity wedding since professional wrestler Randy Grizzlenuts McFridge married his longtime tag team partner Tina Tiny Hands last year in a wrestling ring? Is this once celebrated role model about to become the bad boy of sport?
And onwards and upwards. In an attempt to put the Mr. Snugglehugs disaster behind them, Remington's Oh shit, ten Snugglehugs byl fakt problém, jo. A brand new product that already has the markets buzzing with interest. This groundbreaking product came as quite a shock. Nový produkt, jo. Flart Master 5000. The young CEO can fulfill her promises. Described as a breakthrough, Ty vole, pilu antikoncepce pro muže, jo. Is heralding a sexual revolution. Its fans are celebrating the fact that men can finally take equal responsibility for contraception, but others have expressed concerns over its safety and side effects. No jasně, no, hlavně, že vedlejší účinky pro ženský na těch nezáleží. And our very own Patrick Bannon coming to you live from the first annual Sports Board final. You won't want to miss a second of tonight's National Nightly News. Ježíš, zase ten signál pochcaný, já jsem se chtěl podívat na to, jak pokročili. To je intro, ty vole. Weasel News Hadr. First tonight, after the Christmas horror by Mr. Snugglehugs, we have an exclusive interview with one of the victims. Poor 7-year-old Timmy Tadlock, like so many of those affected by the Christmas bloodbath, has spent the last 3 months undergoing a series of reconstructive facial surgeries. Ty vole, ta hračka mě jak explodovala do ksichtu, jo. For the first time since the tragedy. Do prdele. He talks to us. Before we go to the interview, however, this station would like to issue a full and frank apology for any part we may have played in the tragedy. Kurva, fix, jsem to neměl. Jsem tam měl dát tu reklamu. 8 000 děcek na to zdechlo, jo. In future, we will do better. Now it's over to Robin Short at the Tadlock family home. Robin? Thank you, Megan. Ty pičo, to dítě je úplně v hajzlu. And their 7-year-old son, Timothy. Thanks for spending time with us today. Yes, well, you're bloody lucky we're spending any time with you at all. After what you lot did. Irresponsible. Oh, shit. I mean, whose idea was this anyway? It's all right. It wasn't your fault. As you can see, Megan, there's still a few open wounds here. I'll tread carefully. Kurva, tam jsou asi 2 různý verze, podle toho, jak jsem se rozhodl, to je drsný. Hello, Timmy. Can you see me? Mummy, who's that lady? It's the lady from television, Timothy. She's going to ask you a few questions. And you be careful now, it upsets him to remember. Don't worry, Mr. Tadlock. I wasn't the youngest ever editor of the Swinstead Middle School Inquirer for no reason. So, Timmy, can you tell us what happened to you? You had just unwrapped Mr. Snugglehugs, didn't you? Was he under the tree? Yes, I could smell him already. He smelled like love. Ah, yes, that'll be the fur. Scented with hoof. I was so excited. I ran up to my room and gave him a big hug. He was so soft and warm, like our cat, before he got in the way of Daddy's Porsche. Jolly cat had a death wish. And what did Mr. Snugglehugs say to you? He blinked his real action eyes and said, "You're my very best friend. But I sure wish Mrs. Snugglehugs was here, and she can't be, for just $89.99. And then it's the general error. What's he want?" A pak vybouchl. He burst into flames. Careful. And then he exploded. Oh, look, I've asked you nicely. And am I right in saying that one of his real action eyes is now permanently embedded in your cheek? Ježišma. When I took him in at night, it glows through bandages. I know it's under there. Staring at me. Má oko z toho medvídka zadělaný ve tváři, jo. And with his glasses, that's 5. It's too many eyes, Robin. And what's the last thing you remember before the darkness overtook you? He looked at me with his one eye and laughed. Laughed as he burned. Ty pičo. It sounds very traumatic. Do you have nightmares? Do toho jsem pustil reklamu, se tím blbě. Coming in here with your camera, trying to make a buck out of our suffering. I won't have it. Mr. Tadlock, just a couple more questions. Timmy, do you think you will ever be what we can call No, you've had your normal again? questions. And now look, you've made him cry with all 3 of his eyes.
calm down, you're excited. Do you think your parents will ever really love you again? Right, that's it. Enough. Come on. To jsou otázky, ty. So there you have it, Megan. Just one of the many To dítě, vole, umírá. tragedy that has shaken our nation. Thank you, Robin. Stuff. And many questions to be answered by Sophia Remington. To se musím podívat na tu dohru, ty vole. How will she turn this crisis around? So, Jeremy, what are the warning signs a consumer should look out for when they're spotting a dangerous toy? Well, Megan, experts advise to always check for the new advanced mark, which guarantee a level of safety and quality. Yeah, can we just get a close-up on camera 3 here? So if we take a look at this National Nightly News mug, you should see the mark just on the base of it there. In the wake of the scandal, the government were praised for their swift response in bringing in this. Značka je zárukou kvality a bezpečnosti. It's good to know that someone's watching out for our families. When we come back, our very own Patrick Bannon will be live from the Sports Board finals. Ježišmarja, sport. You won't want to miss it. We'll be back after these messages. 1 minute back. Oh, sorry, I'm bursting. Výborně. Cushion Easter extravaganza. We're going to give you crazy bed prices. You want just a mattress? We're going to ship them. They're water damaged. And we don't mean a little light drizzle. We mean soaking. They're taking up space. This has got the crazy feel. Alex, Bozo, we're getting reports in that naked protesters might try and spoil the Sports Board final by waving their flashing Ježišmarja, ne. Make sure you don't broadcast it. It's 6 p.m. for God's sake. No one wants to see fannies on the news. Bozeman out. Ježišmarja, my tam budou nudisti. Se to možná pokusí posrat to vysílání. Michelangelo spent all his time on his back painting because he couldn't afford a bed. And we say we're going to come down on prices so hard they're going to look flatter than an elephant in a pancake throwing competition. It's an Easter deal with meal appeal. You want to come down and arm wrestle me? Ah! Welcome back to the National Nightly News. I'm Megan Wolfe. Coming up later, we'll be speaking to the Prime Ministers about their exciting new healthcare facilities, transition centres. Kurva. Nice, Jeremy. But first, we're going now to our own Patrick Bannon, who's reporting live from the finals of the new game that's gripping the nation, Sports Board. Patrick? That's right, Megan. You joined me live here from the final of the first annual Sports Board Championship. It's been a hotly contested competition so far. These two have been dancing around each other all season. She's the more experienced of our two players today. Striker has got an accuracy of 7, a danger rating of K, and a 12-month driving ban. Striker's known for her signature move, the lanky hamster. And facing her tonight, hoping to prove himself with a career and a divorce pending. It's Mr. Wingspan himself, Tommy, the fingernail Harris. Co to je fackovací turnaj? Slapping ceremony is taking part. Still going on. Striker go first. Striker, of course, first to start as she won the trivia round earlier on by some margin. D-Robe. Harris, perhaps the brawn and not the brains. Stupid. Eddie Striker. Nice start there from Striker. She's determined not to let the nerves show. Co dělá? On to Mr. Harris now. Tommy. Co je za sport? Using his arm to pick up the ball. Hází míčkem do koše, jo? Not a bad shot there from Harris. Back to Striker for shots number 3. All right. Co dělám? She's gone to sort of throwing under her legs. Not bad if you ask me. Was there contact? Don't know why you can do it. To Harris. Bit of business with the ref, but it got sorted out. Back to Harris now. A ball in the hand is worth 2 in the bush. Football. I'd say that's fair, but what do I know? To je poza, ty vole. Oh no, and Harris is not going to be happy with that. So really not a good start there for Tommy Harris in round 1. Proč se raduje, ty velice trefil? But first, of course, after the argument with the ref section, it's time to change ends.
Now we have the ceremonial changing of the ends. To má 8 minut. And of course now they go back to the starting positions, as that makes sense. To nedá vůbec sens, ty vole. Striker giving it large. Second round, double. Harris. Winter round 2 now with Harris. Okay, we seem to have some sort of streaker on the pitch. Apologise if we broadcast Do prdele. Do prdele, nudy. Ta kurva, fix! Trying to ignore with that security. I'm sure we're going to take them out as soon as possible. Apologise if we broadcast any of that. As I said, we're going to get the situation resolved as soon as possible. They're trying to carry on play, but it's proving a bit difficult, and I'm struggling to follow because it's quite an eyesore. And women's body, yeah. Pane bože, ty vole. Femen skurvený. Massive gap. Steady striker. No, it's just some of the tightest play I've seen ever. Harris. And was that offensive thumb screw? We haven't seen that to the heat. What a brilliant move. Oni soutěží v tom se netrefit, ty vole. And we know what that means, ladies and gentlemen. That is, of course, the ground sound. What the fuck? Excellent bit of play here on both sides of the bucket. Proč jsou na zemi, ty vole? I don't know about you at home, but I'm finding the technical mastery in display here absolutely blooming jaw-dropping. The ref has spotted something in Harris's neck or head. And Harris is having an absolute shocker. What a miserable start there for Tommy Harris. But he is a late bloomer, of course. And after all, it is a game of two halves. 4 rounds and 7 subs. Zkoušet, jestli mu má jako ostrůvek, nebo... Sponsored by Remington Smith. On my whistle. Super zmatený. Okay, another posh protester loose on the court. Ježíši Kriste. We'll do our best to shield you from having to look directly at it. Pane bože. Pane bože. And ruining what was shaping up to be quite the dance interlude there. Now he's thrusting himself in Harris's face. Security's on it. And the bucket's been knocked over. I cannot stand it when the bucket gets knocked over. Hopefully he'll get taken out now. Genitals flying around for all to see. Really, if you ask me, not Sunday morning television. And out of there, hopefully taken away, never to be seen again. Pane bože. Final poses. Ballboy cannot be in the final pose. And a lovely finish there on both sides of the bucket. I wouldn't like to call that one. And as we head into round 3, I'd love to know what's going on in these two players' heads. But unfortunately, because of science, we can't. Thank you. Co se kurva děje? Not bad. So that ball boy's giving me the eye all day. I don't know what's going on there. Striker there, not a great start. She looks a bit flustered, I think, after all that swinging around. Se trefila, ty hnedka Back špatně. to Harris here. God, what I wouldn't give to be that ball. Am I right, ladies? Tommy Harris. And it dribbled down his arm, which is actually a really good move, because of course if it dribbles down his arm and goes on the floor, it's not going in the bucket. To je ten nejdebilnější sport, co jsem kdy viděl. And Striker's gone for the animal bonus there, but of course perhaps... And yes, Harris has counted with a tiny bell. That is wonderful play. Of course we've seen that before. Look at her kurva face. děje? Gutted. What a mud. That could have been the clincher. What a massive shame. Harris receives possession now. Harris to serve now. Harris, of course, undefeated by Kestrel in his last 4 bouts. So, here we go. Tommy Harris. Co? Aha, moc dlouho záběr jeden. Not bad there. He threw it quite far away from him, which is quite a good idea. Very clever there. Perhaps a little contact. A caution from the referee, who's being, if you ask me, a little bit harsh. Ellie Striker. To je čistá improvizace. Prostě to tam hodila, ty vole. Ježíši Kriste! Ne! Já už nechci, ty vole. Já už nechci. Ne. Kurva, nemůžu. Trying to carry on, but of course it's difficult because these protesters hopefully we can get them taken off soon so we can carry on with the match. Oh můj bože. What's going on here?
Yes. We want our money. Yes, very good. Take them away. Bloody wasters. No. Wasters. Oh, jog on! Jog on. It's an absolute bloody... Okay, and now we're going to go to the final round. And of course, as it's a Tuesday, the final round is a mime round. Who could believe it? Nice imaginary shot there from Harris. It really could go anywhere at this point. Really high-level play here from two absolute juggernauts of the sport. Hold. The bucket getting moved back to its proper place. About time, if you ask me. She's juggling it around from her hands. Interesting. And she's put it in her mouth like as if it was an egg. Proč má imaginární míček i moc drly? Spat it out. She did the egg spit. So a wonderful move there, quite late on. Illegal spit. From Striker. But she's in it to win it. Harris's ball. On it, like a car bonnet. Tommy Harris here, having a bit of beef. And he's peeling it as if it were a banana, which is an interesting move. Not sure if he hasn't had his potassium or what's going on today with Harris. And he's trying to... And the banana was the ball! What a fantastic move there from Harris. Unfortunately, that is the end. What a pathetic... There we go, Jeremy, that is over. How can he look his 8-year-old son in the face tonight? What a lump. We just have to wait for the referee now to announce it to make sure it is all official. Contestants in, please. Teďka rozhodne, že vyhrál ten chlap, ne? Jo, bude totálně nasraná. And the winner of the first annual Sports Board Championship is... everyone! Once again, a win for everyone, including me as my 15th win in the Sports Board Championship. I'm going to be celebrating tonight with my wife and children. Another wonderful victory for me. Here come the on-site security to collect their medals, their 6th and 7th. Počkej, co to domrdalo? Co se děje? What the fuck? I'm Patrick Bannon. Looking forward to celebrating tonight. And all that's left to say, Jeremy, is back to you in the studio. Patrick Bannon at an extraordinary final. Historic sports board, Jeremy. I didn't know you were a fan. Yeah, I can wrench a doubler with the best of them, I'll have you know. I certainly wouldn't bet against you. When we come back. Bouřka do prdele. Who apparently have a big announcement you wouldn't want to miss. That's coming up after these messages. 1 minute back. Do prdele, to je ta reklama. Microphone struck me. Fucking microphone just struck me. Where's that sound guy? Za to nemůžu já. On jde zmlátit. Počkej, to je ta reklama, co jsem měl zahrát. Postman again. Just heard from the chaps in maintenance that this storm is causing the odd power surge, so your controls might be a bit dangerous. Now I know you're tough and you can take the odd shock for the sake of a perfect news broadcast, but too many in quick succession can stop the old ticker. I'm sure you'll make the right decisions. Postman out. Do prdele, nesmím mačkat některý tlačítka, když jsou nabitý. Isn't that what we all deserve at the end of a life well lived? Our expert legal team will help you make all those difficult díky tobě nebudu dělat nic, asi si rozbil mobil. will help your dependents through the grieving process, ensuring your final Já nic neříkám, to jenom hrát. efficiently and compassionately. Tě tolik zaujala ta reklama, tady tyhle fiktivní volební strany. Your health service, your team. Okay. Welcome back. I am delighted to be joined by Prime Minister Julius slyším ten broadcast jenom. Počkej, takže teďka konec si mačka na tlačítka, který jsou pod... Jste v prdeli. We're delighted to be here. Well, firstly, I should ask how you feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no, Že tohle musím řešit. Well, not unless you've got a fatal paint allergy. To jsou ti politici. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. You know, whinges,
People who've yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some peasants who just don't know how to be. On je furt sprostej, když není nachcanej. Musím vypípávat. They're angry about and how we can help. The door to my government is always open. Someone's dripping on me. But we didn't come here to talk about what may yet turn out to be some Neříkej mi, že na ně spadne strop, ty vole, kvůli tý bouřce. Ježiši Kriste. Kurva, i tam nebyla ta... Let me ask you a question, Megan. Oh, okay, it's not usually how it works, but... What scares you? I mean, really scares you? It's death, Pet. She's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that advance have cured death? Yep, that was definitely a drop there. But while we may not have cured death, we hope we found a way to make it much less scary. And much less painful and much less expensive. Look, which is me close-up camera? Oh, sorry, yes, it's kind of all like that. Počkej, teď mám řešit signál ještě, jo? My mum came and got me from school. He had to go to the hospital. My granddad, he'd collapsed that morning, so we'd all to say our goodbyes. And I went in to see him. We were all frail and pale. And I was scared because I'd only seen him the week before, and he'd been fit as fiddle. And he said to me, Peter, he said, it's the right time. I don't ever want to be a burden to the people I love. Počkej. Počkej, takže... 3 days later we were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. Neříkej mi, že ta strana teďka navrhne, že se bude zbavovat důchodců. Kurva, to nemůžu víc cenzurovat! It was awful. It was awful for us, and this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, man, watching him slowly fade away. And he would beg her to turn off his breathing equipment at night, but she couldn't, or she wouldn't. It were a crime, you see. And she didn't want to lose the children, as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. And now no family will have to. The health service is today the first of 300 new transiční centra. Transition centers will handle everything for your last days. The legal, financial, medical and emotional costs are all paid for and paid for by the government. So even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. And that choice is important. This is a service only for people who choose it. Jsou centra na zabíjení důchodců, jo? To burden themselves or their families with a slow, long, humiliating decline. Kurva. Do piča, to měl víc cenzuru. Kurva, moje sledovanost. Ježíš, přestaň držkovat. Sorry, my apologies. Are you not worried that this new Typo, on ten blesk probil. In what way? Sorry, I've got sacked again. Can I get a little bit? Karma ho bije do prdele. The older generation might feel somewhat. Sorry, that the older generation might feel somewhat coerced. Coerced into spending their final days eating gourmet food. Porece go tam kouří. Luxury spas and gardens. Počkej, mám ještě řešit uprostřed toho signál, jo. Ty vole, jak mám cenzurovat u toho ještě řešit? To se spotkal toho přínosí. Checkpoint. Je to, tady je checkpoint. Můžu znova jakoby co... To je v prdeli. Postman again. Just heard from the chaps in maintenance that this storm is causing the odd power surge. Some of your controls might be a bit dangerous.
Můžu si tu obtížnost vrátit? Difficulty hard. Normal. Dáme tam normal, ty vole, to mě vysírá. Hardcore mode. Ježišmar, ještě to takhle. Držubu, nezajímáš mě. Kurva, nemůžu si ho šéfa mutnout. Klidně dej story. A tak zase to musí být nějak jako interaktivně záživný, ne? So good to see you again. Miss Wolf, your star seems to be in the ascendant. It's a great time to be alive. Too bloody right, Peter Clement. Megan Wolf. My, but that's a firm handshake you've got there. She's tougher than she looks. Am I here? Here, with Mr. Clement on your left. Right you are, pet. Prodej si tady Den Ringu, já si chápu, čem co, nevím, by to mělo být něco z virtuálního masochismu. No jasně no. Jsem si to snížil už. Kurva! Welcome back. I am delighted to be joined by Prime Ministers Julia Salisbury and Peter Clement. Počkám, oni jsou oba jako premiéři, jo? Oh, please, it's just Julia and Peter. We don't believe much. Stop! The timing. We're delighted to be here. Well, firstly, I would ask you to feel about the graffiti that's been springing up across the capital. Should we be worried? Oh, no, you definitely shouldn't be worried. Well, not unless you've got a fatal paint allergy anyway. But yes, it does seem that there are still some people we haven't been able to help. You know, whinges. People who yet to benefit from the many advantages of the new future. And you know, Megan, as my old mum used to say, there are some pissants who just don't know how to be happy. We're working hard to reach these people, find out what they're angry about and how we can help. The door to my government is always open. So much But we didn't come here to talk about what may yet turn out to be some alternative arts project. Which we no doubt will have funded. When we want to talk to the nation about something far more exciting. Yes, your office briefed us that you have an announcement to make, but they were being surprisingly... Hej, mě to trolí, ta bouska. Mě to probíjí zrovna ty tlačítka, co chci zmáčknout. What scares you? I mean, really scares you? It's death, Beth. She's talking about death. We're all afraid of our deaths. It's part of being human. Sorry, are you saying that advance have cured death? That'll be a vote winner. Yep, that was definitely a drop there. But while we may not have cured death, we hope we found a way to make it much less scary. And much less painful and much less expensive. Look, which is me close-up camera? Oh, there? sorry, yes, it's Ty, ale to je hodně... Počkej, je to vůbec levičácký? To už je zase pravičácký. Prostě místo toho, aby se důchodcům platili důchody, tak se důchodci ukončí, když už nejsou produktivní. Tady se to rozjede, no. Ale to je strašný, když už vím, o čem mluví. Fucking boring. Už nesmím prohrát. Was that the last time you saw him? No, 3 days later we were back home. He lived with us for 9 miserable years after that. He had to be fed with a rubber spoon. He had a commode, so he'd just take a shit right there in the lounge while we were watching TV. He wouldn't even wait till half time. That sounds... It was awful. It were awful for us, and this is the point. It were awful for him. He could see it was destroying me, man, watching him slowly fade away, and he would beg her to turn off his breathing equipment at night, but she couldn't, or she wouldn't. It were a crime, you see. And she didn't want to lose the children, as well as her old man. No family should have to suffer like Peter's did. Tak to frčí v Japonsku, už počkej, jak to myslíš? Že mají jako státní ty vole ukončovačku, jo? Pro důchodce. 300 center. Financial, medical and emotional costs are all catered for and paid for by the government. So even the poorest citizen gets to pass on with dignity when they choose. And that choice is important. Jo, pak už ten výběr tam nebude. To bude hustý, ty vole, jsem úplně zvědavý, jak se to zvrdne, ten government. Don't want to burden themselves or their families with a slow,
long, humiliating decline. Jo, to začne být do prdele, ok, už to začne být zajímavý. I don't know, I think I found my asshole. Oh, still on the air, Peter? Yes, sorry, my apologies. Oh. Are you not worried that this new system might be open to abuse? In what way? Sorry, I've got a zap to get. Can I get a little bit of help here, please? That the older generation might feel somewhat... That one was massive. Kurva. Sorry, that the older generation might feel somewhat coerced. Coerced into spending their final days eating gourmet food and drinking fine wine and luxury spas and gardens. Look, I am perfectly capable of... Prime Minister, please watch your language. Go get yourself sorted out. Right. We're launching a government information film tonight. It should tell your viewers everything they need to know. You really do move at a breathless pace. It's hard to believe you've yet to be in office a year. Oh, Megan, we're only getting started. Počkejte, 360. den. Right, yes, that's all we have time for tonight. Thank yous go out to our guests. Congratulations to all the winners at the Sports World Final. Segment. And we'll see you tomorrow night at the same time. My name is Jeremy Donaldson. If you can, have a peaceful night. And we're out. Good job, everybody. Počkej, jo, reklama. Co se děje? What the fuck? Je to koplo? WTF, já jsem nechtěl Ježišmarja. Ježišmarja, mě vyhoděj, ty vole. Všechno jsem vypípal. Strašnej edit. Na hovno natajmovaný reklamy. Do piče. Kurva. Nebyla dobrá kapitola, no. Advance má... Jo, Advance jde do prdele. Revoluce... Můj podíl upadl. Počkej, já mám... Jo, Pleasure Company je můj. Ty udělali tu hračku. Počkej, mě zajímá... Ne, to nechci vidět, ten sport. Jak se tam hádali, jsem chtěl vidět. Bylo to ono, ne? With that exclusive Prime Minister... Jo, tady toho, jak to ukončí a začali se tam hádat kolem toho děcka. Tam si tam prostě povídají kolem toho, to je hustý. Any victims? Thank you, Robin, Harry stuff. My espresso here. Jí zajímavé espresso prostě. To dítě úplně v hajzlu. OK. No nic, dobrý. To mě zajímalo, kolik kapitol tam je. A budeme pokračovat asi v nějaký ty chill segmenty. Pro dnešek už budu končit, čete. Jo? Takže vám děkuju moc, že jste se koukali. Přeji vám krásný sníky. A mějte se hezky. Dobrou noc.